Ayan. Easy girl. Easy girl. Gusto yung makita tunay na mayari? Yan, si Rizzy girl. Yan. Cora yan, level 49. Yan. Yan, si Rizzy girl. Ito si Majokero. Ayan, si Majokero yan. Pilato. Ito, akare yan, si Creepy 12. Hindi, upload ko pa yan dito. Tuloy mo lang yung oras. Ito, si Kamu. Ayan, Cora yan, Cora. Cora yan, Cora. Cora. Ito, si Majokero. Si Lucinain. Pilot. Ito, pilot ni Rizzy Girl. Ayun ang tunay na Rizzy Girl. Ayun. Ito, si Kamu. Pilot lang din yan. Ang tunay na may-ari niyan, tulog. Ito, si Creepy 12. Akre yan. Level 51 na ngayon. Yun o.